Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, tokoh masyarakat, akhusu bidzikri, sesangat beten kaulah amul jeeki, guruh kaulah sarang ajunan sateja, al-mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin, matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Terjuganan Kiai Haji Atha'illah Aziz, benda kasateja para kiai-kiai selain sehadir malam are samangken, sabetejena sesangat beten kaulah amul jeeki, kong langkong dekas segenap panitia tantaretan Jenewa seampon mabede acara malam are samangken beserta masyarakat malar muke ponapa seampon laksana aki malam are samangken kak dinto kengeng ngolia rahmat ben maghfirona Allah subhanahu wa ta'ala, ben malar muke tantaretan Jenewa ben satejena kak dinto terosa parengana kesemangatan dalam nerosaki visi ben misina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantaretan, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, hafizakumullah. Alhamdulillah, poci syokor ngereng kita atoraki deka ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimma kaula sarang ajunan sateje malam are samangken kak dinto parengi pansaponapan kenikmatan seluar biasa, parengi nikmat kasekenan iman ben katagenan Islam, parengi nikmat sehat torjukenan sempat serta lanjeng omor, saengkeuna kaula sarang ajunan sateje bisa akompol, bisa apolong, bisa akin pangkin, malar muke kompol lah kaula sarang ajunan sateje malam are samangken panika teti sebab kompol lah abe ku laku nang akhirat epon Allah subhanahu wa ta'ala, apolong nang swargana Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Malar muke seakompol seapolong malam are samangken sateje hajat-hajat te ekobul sarang Allah. Mata apa te amin ya. Ulangan boleh. Malar muke sehadir malam are samangken hajat te ekobul sarang Allah. Terosa parengana lanjeng omor, parengana sehat, sehat zahir ben batin, seandi otang manter dulia nyerah, setabeng bang tetel manter dulia lunas, sebini manter sehat ben lanceng omor, selake juga manter sehat ben lanceng omor, alako babejeng malole beseh. Amin Allahumma. Para rabu, para taretan sebeten kaula amul jeeki, kaula sarang ajunan sateje hadir kakak dinto tempat menghadiri acara malam are samangken. Tek ada badai sponsor lebet. Marah, mun selebet kada jong.
Area beresen nyambi talam. Buja gelo. Arelah. Ada won. Won. Debak demah nih kau won yu. Talam. Malar muka sehadir malam are samangken ka dinto tak hajat enggi Arya pole ageng humalolo marilah hadir kaula sarang ajunan sateje ka pangajian malam are samangken ka dinto kencoron nara apan seraja kencoron nara raja napa keni kencoron nara kaula sarang ajunan sateja hadir ka pangajian kencoron nara wajoh para taretan wajoh tak keni jo wajoh kencoron cak gila ka ada cak kencoron aku. Jadi para rabu para taretan sebetan kaula amul jeki abe panika kotu semangat kotu kut sekut hadir ke pengajian karena kencoron panika rajo. Bahkan hadir kaula sarang ajunan ke pengajian panika lebih utama lebih afdol etempeng solat sunat 1000 rakaat. Pernah solat sunat 1000 rakaat pak? Pernah ada kira pernah aja. 1000 rakaat lebih utama etempeng abe nyapot 1000 orang sake. Nika lain ben rotina. Lain ben roti na boleh nyambi roti. Kencoran nani kapon raja na boleh ki rotina. Wajib. Saya nomor telok para rabu para taretan hadir ke pengajian panika lebih afdol lebih utama etempeng abe lalabet deka orang seartikel omor 1000 orang seartikel dunia. Jadi para rabu para taretan kencuran raja mumpung abe panika kebri kesempatan odik bede etunya pasekut hadir ke pengajian karena hadir ke pengajian panika ngakungi pansaponapan keistimewaan keutamaan ben kenceran seluar biasa se Allah totak deka kaula sarang ajunan sateje malar muka abe panika melua kakapi amin Allahumma para rabu para taretan sebetan kaula amul jeki kula tak nyak benyapa motor paling abit 15 menit iki mun depak 15 menit ambian bele wah corona marina kaula wa. Ya, mangken jam nika kok setengah sabolo. Kol sapolo kurang 15 menit ben ngocak lagi. Mbian sak genteng lina sing kiyana. Ari ya jujur gelu tiga Pak. Para rabu para taretan beda setong debu saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bekal datang setong zaman sekak dima orang panika bekal jauh deka para ulama ben bekal jauh deka orang-orang ahli agama pemuka agama nikah debuna kanjing Nabi Muhammad. Suatu saat bekal datang setong zaman sekak dima orang panika bekal jauh deka para ulama ben bekal jauh deka orang-orang sandi ilmu tak oning bila nikah menter abeki abid nikah tapi mau neker peker para rabu para taretan sebutan kaula amul jeki orang mangken panika lebih lebur hadir lebet tontonan etempeng tuntunan bian oning KDA 7 oning KDA 7 siapa si ampuni nyongok DA7 sambil ngakan karepe sambil erebe kaiku kengku sambil nyongok siapa Valen ngan apal mak tahu bian kiai nyongok kia tak nyongok keng kunyorni seguni zaman orang ini kan lebih lebur katontonan etempeng katuntunan
Lambak beda artis dari Singapura datang ke Indonesia nyamana Stefani. Dotang entar ke Indonesia orang-orang kapi entar kapi repuan kun perak teronyongoa minta tanda tangan na artis dari Singapura senyamana Stefani. Tanya aki Stefani bi wartawan, wahai Stefani, bagaimana menurut anda tentang Tuhan? Tuhan menurut saya tidak pentingnya. Kan Stefani sibuk rebuk bireng orang roh. Tanya ki boleh, bagaimana menurut anda tentang free sex kumpul kebo? Menurut saya tidak ada masalah asalkan suka sama suka. Jadi ya saya ngojong ke nikah saya karpu. Saya bentai tanda tangan. Kok gelak datang tak ada senyambut sekali saya minta tanda tangan tak ada. Demaah. Pada artis yang mengatakan Tuhan tidak penting kumpul kebo tidak jadi masalah asalkan suka sama suka. Orang Muslim banyak serepuan minta tanda tangan. Bodoh kiai lebet kadang kun perak ekala aja rukong. Betul? Akhir zaman. Bodoh valen. Napa boleh? Luar biasa. Napanya mana? Ngirim apa nyaman roba? Gip apa? Apanya mana? Naria boleh. Apa? Kok cukoan nggih? De Sultan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tak tahu saya nuk mik dia mulai gelak Maria. Jeng kau tak minta guna boleh. Para rabu para taretan sebatan kaulah amul jaki. Nikah pon mangken badan nang akhir zaman orang nikah lebih lebur katontonan etempeng dek tuntunan akhir zaman mangken nikah para rabu para taretan sebutan kaulah amul jeki kula nikah pernah kauncengan nang disak buntu bosa tahu berdiri buntu bosa ponjok nikah juru ngi samtak tengkim kan entar rasa tak nyambil ki berkat tabrok para taretan. Cak gula ka supir satia mun ko deki abele ya tahu saat anak. Karena berkat lah berdok teng do pak karoma buka tak ring tukeun mampak. Tukeun mampak. Orang isura jemu lari aja. Para rabu para taretan sebatan kaula amul jeki. Dati mangken nikah pun badan nang akhir zaman saya kak lima orang kak rinto ampun tak pateh lebur katuntunan etempeng katontonan mun lambek nang kula bila enak nang gumu emas kula tak nyebutan ning kanto mungkin kanto sobong gumu emas nikah lagi ngetrennya setiap tahun beda acaranya mana karnaval. Engki tak tahu nang idin nak beda apa tak ada yu. Beda lagi ya. Kula ni kabuk katepaan ketua MUI. Takak dengu dengak ria kalau ngi kempeng dia. Dia benekeng binia boleh pak. Ketua MUI. Ketika ni cabuk ketua MUI ni para rabu para taretan sekapul sekocak kapules ngocak. Kalau seumpamanya tidak ada tanda tangan dari ketua MUI maka karnaval tidak akan jadi. Bi kula tak tanda tangan ni para rabu. Seentar kacompo tengak se ademu waro Arya mau nengak Arya kok rejan dia iya ketan datangan nih para rabu para taretan sebutan kau mon karnaval saya mah glowing jangan ditanya 1,5 juta mere tanya ke Bu Ebo nggih Pak glowing 1,5 juta muntang ku DRW dengan tak tenten Pak DRW reken berempat 1,5 juta tenten lain anak mau belung ngatos senorok karnaval mun 1,5 juta tambah belung ngatos lah berempat ada epak sengit tengah sabah yang adel betul Pak tepuk tangan untuk bapak-bapak ibu-ibu jangan orot lah bengki para rabu para taretan nih serba apa yang adel roh ngocak si bapak darem bapak biar pak norok karnaval ya mere kayak itu 2 juta ada darem mah glowing kayak itu perena dan apa glowing ya pak nasi kuring nangka binin glowing lakin talkah Bada saya ngocak pak boleh saya tongan nasi kuring yang seliterasi binin glowing lebet aplikasi ya. Masuk sesi wah. Para rabu para taretan
taretan sebatan kaula amul jadi inilah saat ini kita berada di akhir zaman. Seka dimma orang kan itu lebih lebur ke tontonan etem ke tuntunan. Saat ini adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Bede pengajian yang kak dinto sehadir banyak full alhamdulillah. Pak bapak full sabaro. Demaan. Bola mi isapen tako elang. Para rabu para tarik lakar sebanyak arwah sehadir cetakar bu ebo itu bang bapak. Ini pak. Nih para rabu para taretan sebatan kaulah amul ja kita tijet lakar kotu palebur ke pengajian palebur ke majlis taklim, palebur ke majlis solawat karena kenika termasuk salah satu dek on dek bentetian abe panika teti orang seontong salamet bejreh dunya kantos akhirat amin Allahumma. Para rabu para taretan sebatan kaulah amul ja di akhir zaman kadito ampun cemacem pak bu. Ya akhir zaman ni macam bedanya mana bebini nina wadutnya mana dimin kak dinto pas teti imam solat Jumat. Marah bede. Nina wadut bebini nyaman nina wadut teti imam solat Jumat. Muncan kula beni nina wadut nina mardut. Mak bede bebini ngimami teti imam solat Jumat. Mun pas mana sing imami pas imami sholat Jumat sedih imam pas bebini makmum maka pilalake aduh biola betul pak Allahu Akbar suara nyaman siapa ro imam maiwa tak usah bu tak usah ring bini nikah tak usah macem saya penting ring bini nikah aulam bian panyaman nengi combok nah aula peceka terong, aula gengan marongki, apa bapak dateng buka elabeng empian misem senyum engak senyumnya Pepsoden. Begitu. Sambut be naka alako ben ya kak ben sara kak paya kaso ben kak denak teret pecet betesa. Saya tak saya pak. Nyaman tak nyaman pak? Senang tak senang pak? Senang bu. Mun pas empian datang buralako muka labeng ada si hanya mah obu engak Donald bebek koyo bampak balsem mega korap ngocak si lake esio made eman riajan mah engak gundruwo tang bini ria dateng aja pek ada semaput congok gere enggi pak ini kabar ada bubat tahu saman gaman tahu sama deman, tahu sama berema aula panyaman, berdereng lake dateng sambut tanah ngakala tekuk siom menyiom tanah ngaselake pada nyiom hajar aswad. Bah, mata pertaja ti kayu. Mbian nih kamu nyiom tanah ngaselake pada nyiom hajar aswad, mun nyiom pepe nah pada haji mabrur. Nyaman tak nyaman pak? Kol 2 malam ceke pak haji mabrur yuk. Allahumma Muhammad. Tapi tak usah macam para rabu para taritan sebatan kaula amul jaki latini kini kasihan nyamana laki nambian karena ring bini nikah gempang muntero masuk aswarga gempang ring bini nikah muntero masuk aswarga nikah gempang mon somana ring bini aja ge salat tah ring bini aja ge puasana ring bini nikah aja ge kehormatan na ring bini nikah taat kasih laki kilalaha udkhulil jannah min haitsu syi'ti dikatakan dek karing bini ke nikah masuk abeuna ka swarga lebe teu labeng dimaafeui. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah para rabu para taretan sebutan kaula amul jaki teti tau sama de remah penting latini selake coba kas di Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi nikah para rabu para taretan mun saumpamana nyelok rajina Siti Aisyah pak nikah tak celok ben saromben tak celok nyamana saya celok nikah sera ya Khumairo boleh adalah beng boleh bola ya Khumairo wahai bunga mawar yang indah dan mempesona nikah Kanjing Nabi mon sombamana manggil nyelok rajina Siti Aisyah mon empian pernah bu celok ya Khumairo tak pernah kiai apa kasempuan. Coba jauh Kanjing Nabi ini tak pernah ngosok, tak pernah duka, kerajinan tak pernah duka.
Ya Khumaira, titik engki kanjing Nabi, aku bayi kopi, notak kula tapak kabuja. Ye nombi Rasulullah puh ya Aisyah, cek nyaman na kobina. Mau nembian pak, saumpama bini nembian notak kula tapak kabuja, pas nembian ngocak dari rumah, mata tak engki mon bian. Engki, bola tak celing bola madan ye. Dengan notak kula tapak kabuja. Engki. Dia mun beun ni kan yang harus kita contoh dalam kanjing Nabi da karajina benda remah Siti Aisyah ngalatini lakana ngalatini Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetia kanjing Nabi tak mantuka. Pernah setombek to kanjing Nabi kanin to para rabu para taritan ketika malam tok ternyata Siti Aisyah itu tak bungu. Sampai telok kali tak bungu kanjing Nabi beda nang luar ketika gulak kue jongok ajunan maasaran nang luar ya Rasulullah. Ajon mana ngilo mata kata menja Aisyah kula ni kataku ageng gumpian tikel pon kan empian ni ka bere empian ni ka ring bini kala kona bre di ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kula bimbian bak dek teh buka depak telo kali duar Arya tengel apa kopok apa tanduk deh dia mun beun coba tero kanjing apa kanjing Nabi ni ka mata toman tukah karajina karena kanjing Nabi ni ka ngaoningi karena reng bini nikah berat tak berat bu pada kau tanya si ngandung siapa si atanak siapa si awada kopi siapa si masak siapa si nyasa siapa coba semua nareng laki si ngandung kok terutama mau nilai ngandung karena beda careta bu beda careta nikah made oning abad remak sekiranya kau lah sarang ajuan juga ada kei reng bini juga pada kutu alatin dek reng lake beda careta beda reng lake sake ketika sake entar ke dokter bi dokter mbian nikah esoro apa reksa ben laku abeli pole ya pak ben abeli pole laku sambil nyambi aing seni nah atau oning aing seni bu apa iya kemi wengki ya nah ketika lakon na abelia pole saya nyama kemi sahabat ngetas meja ketika sahabat ngetas meja saya bini nyapo kening tumpak numpa pak saya nyama kemi akhirnya pas kemi na esalen kemin bini nah karena tak kau eki kiri bisa lake esalen tak lebel kasih lake eki saya nyama kelas ka dokter kak din todok nih ka dok saya kemin kula dok Senin kula pareksa yulep bi dokter rakut kut bu dek mare sabele akhirnya terpaksa bele pak apa benar ini kencing sampean bener dok kemin siapa ya kemin engkok aing Senin engkok aja engkok gula-gula ku dok jangan ban gula surah kemi sebelum ngakan kemin kok Arya sadia ongkuan pak engki mohon maaf ya Pak, selamat ya Pak. Berapa dok mak selamat? Mungkin ini adalah keajaiban dunia ya. Lo kenapa dok? Selamat ya Pak. Berapa mak selamat? Ngandung ben Pak, geblak bu. 3 bulan lah bro. 3 bulan Pak, 3 bulan. Geblak. Mereka nikah para rabu para teran tak keluaran kamar 3 bulan. Kun perak sesot kosot tabuun melolo. Tuder mare ya. Coba bayangkan mau laki ngandung kok terus tawa. Deremar ya teku bu saya nyama tabu nih kah. Duh deremar ya teku malu keluar ka dalam saya keluar tako eta nyaki bibi apa kak banjir mata keluaran. Duh deremar ya de apa kok ngandung deh. Bah, mah bisa ngandung ban ka engko pareksa ka dokter so nyampe kemin kok ternyata pareksa engko lah 3 bulan saporan kok ye dek maaf kak arwah benih kemin ban kemin engko sing ngandung engko kak betok ye ya Masallah Muhammad teh kada jam teng gua gelu kabel si terus cakna para setengah jam lah. Para rabu para taretan sebetan kaulah coba seumpama apa selaki kandung. Engki. Nikah para rabu para taretan karena kanjing Nabi luar biasa amun jadi sebini karena kanjing Nabi rinto ngau ningi benak helibre na orang
bini. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa lain. Sapana orang samulja ki wanita, maka orang jeria pasti bakal mulja. Ben sapana orang se menghina wanita, maka orang jira hina. Tepuk tangan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kentenan. Para rabu, para taritan sebetan kaula amul jaki, inilah yang harus kita contoh. Ketidak remah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana dari kak dintoh para rabu, para taritan, abe panika kotukut sekut hadir ke pengajian. Makle napa? Makle abe panika andi tampe. Makle abe panika andi buah. Makle buah naneng epang kalian na abe panika sebisa nonton abe depak deka Allah subhanahu wa ta'ala. Kotu pasekut panjenengan merengaki pansapona pantuntunan-tuntunan para ulama. Kotu pasekut ajunan merengaki tuntunan-tuntunan para masyaikh, para kiai. Karena genika seteti obat deka abe. Male abe panika salamet, male abe panika ontong, male abe panika punya kantos akhirat. Melar muka kaula sarang ajunan sateja etetiaki orang si ontong salamet pecah punya kantos akhirat. Amin amin ya robbal. Para rabu, para taretan sebetan kaulah amul jeeki. Teti malam are samangken kak dinto abe panika cukenan di samping hadir ke pengajian. Abe panika cuken apernyoonan deka Allah subhanahu wa ta'ala. Malar muka pernyoonan na abe malam are samangken. Karena kak dinto termasuk salah satu majlis taklim, majlisul ilmi, majlis solawat. Saya kak di masa tejet panika kutu ta'ala mon abe panika terus andi setroman ben ikatan sekuat sareng Allah ben Kanjeng Nabi, insyaallah kaula sareng ajunan sateja panika bekal teti orang sesalamat dunya kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Malar muka para rabu, para taritan kaula sareng ajunan epa salamet tah. Anak potoh kaula sareng ajunan juga malar muka teti anak potoh se soleh ben soleha, teti anak potoh se barokah, teti anak potoh se manfaat, teti anak foto saya bisa nerosaki perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Teti anak foto saya bisa mabunga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyereng kita areng-sareng merengaki buruken-buruken budebu-budebu dari guru kaula sarang ajunan sateja malar muka buruken beliau panika terosa esambi sampai abe panika depak deka Allah subhanahu wa ta'ala sampai abe panika nyabis deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben malar muka kaulah sarang ajunan sateja apolonga sarang beliau tunyah kantos akhirat bedeeh nang rombongan beliau tunyah sampai akhirat ben kaulah sarang ajunan sateja malar muka ia teranyabis sarang beliau deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Mungkin sakak dintoh sakater dari beten kaulah kurang lebih nanyon sapora wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.